Okay, sir. Good morning, sir. Welcome to Shell, sir. P-Power Shell Network Process. Full tank. Saan na siya dong? Kuha na siya, sir. Mo ni bago na to karon nga produkto, sir. Ibutangan ni siya o friction modifier, sir. Baga, detergent additive molecule, sir, na mas mahatag og kusog pa, mas mahatag mga kusog og power sa inyong motor, sir. Auto, makahilo po sa mga makina, sir. Wala dahil di karon. So, 200 lang dong. Cash, sir, flip card. Cash. Sir, for safety lang na, sir. Sige. Sir, repeat order, sir. 200 B-Power Shell Network Plus. Sige. Sir, start zero. Sige. Sir, which one na to, sir? Sige, sige. Check tire, sir. Okay na. Check out, sir. Okay na. Tubig sa resitor, sir. Okay na. Masing lagyan ng biyahe, sir. At sir, sige na mo siya, sir. Okay na. Sige pa mo sir. Tubig convenience, sir. Okay na. Sir, okay na, sir. 200 B-Power Shell, B-Power Network Plus, sir. 500. Sir, receive 500, sir. Pakiwat na sa receive sensilo, sir. Sige. Sir, dera, receive sensilo, sir. 300. Receive 200, sir. Sige. Thank you, sir. Ingat siya, sir. Balik.